বিজেপি পার্টিকে বাংলাদেশের জনতা পার্টি বলে উল্লেখ করলেন পাতালকন্যা জমাতিয়া। এত দ্রুত রাজনীতির রং পাল্টানো যায়? রাজনীতির পোশাক বদলে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন পাতালকন্যা জমাতিয়া, যিনি কয়েকদিন আগেও বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তখন এত সুনাম, এত আস্থা বিজেপির প্রতি, আজ রাজনীতির রং বদলে পাতালকন্যা জমাতিয়া বিজেপিকে বাংলাদেশের জনতা পার্টি বলে উল্লেখ করলেন। এটাও কি সম্ভব রাজনৈতিক নেতাদের? শুনুন পাতালকন্যা জমাতিয়া কি বলছেন বিজেপি পার্টি নিয়ে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। पॉलिटिक्स है, वोट बैंक खेलती हूँ, ये प्रोजेक्ट का साथ खेल सकती हूँ, पठानकोट का साथ नहीं खेल सकती है। इसलिए प्रोजेक्ट ने जो जनजाति को मिसगाइड करके त्रिपुरा से एक और कहा त्रिपुरा से एक कौन सा त्रिपुरा से एक हुआ, किसके साथ त्रिपुरा से बात हुआ, वो एक में कौन कौन त्रिपुरा से साइन किया, बताओ त्रिपुरा का क्या क्या इशू है। ऐसा नौटंकी करके एक त्रिपुरा बीजेपी सरकार इनोसेंट पीपल, प्रोजेक्ट इनोसेंट पीपल को पॉलिटिकल गुलाम बना रही है। पोस्ट पोजीशन पैसा देकर पातालकन्या को पोस्ट पोजीशन पैसा नहीं देना पड़ती हूँ। पैसा पोस्ट पोजीशन के लिए पातालकन्या नहीं आया, देखा है पोस्ट पोजीशन के लिए मैंने आया। अभी भी सारे से पहले भी मेरे 2014 से टीपीएफ को चलाया। कोई पैसा है, कोई पोस्ट है, पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट में 3 केस है, एनआरसी सीएए के अगेंस्ट में केस है। तो अभी ये त्रिपुरा पीपल जाग चुका है। ये त्रिपुरा में पोस्ट बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर बीजेपी को पूरा नष्ट करना जा रही है। और जो रियल बीजेपी है वहाँ पे भी बहुत बीजेपी कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता है। मैं सब बीजेपी को नहीं कह रही है, लेकिन जो अभी बीजेपी चला रहे हैं ये लोग बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर चला रही हो और बांग्लादेशी जनता पार्टी बनाने का कोशिश कर रही हो। उसको मैं स्ट्रॉन्ग कंडेम करते अगेंस्ट करते हो। और ये त्रिपुरा में ऐसा लेकर बीजेपी को पूरा नष्ट करना जा रही है। और जो रियल बीजेपी है वहाँ पे भी बहुत बीजेपी कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता है। मैं सब बीजेपी को नहीं कह रही है, लेकिन जो अभी बीजेपी चला रहे हैं ये लोग बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर चला रही हो और बांग्लादेशी जनता पार्टी बनाने का कोशिश कर रही हो। उसको मैं শুনলেন, বিজেপি হচ্ছে একটা বাংলাদেশি জনতা পার্টি। তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছেন এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকেও বিজেপির গোলাম বানিয়ে রেখেছেন। কি বলেছেন পাতালকন্যা জমাতিয়া? এত দ্রুত কিভাবে সম্ভব? নিজের রাজনৈতিক দল বদলে, রং বদলে এত দ্রুত বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন। এবং তিনি তার প্রকাশ্যে বক্তব্যে আপনারা শুনলেন, তিনি বর্তমানে দিল্লিতে অবস্থান করছেন। তিনি যে অভিযোগগুলো করছেন, কয়েকদিন আগে তো তিনি নিজেই ছিলেন বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট, জনজাতির নেত্রী। তিনি এখন পোশাক বদলে ত্রিপুরা পিপলস পার্টি উদ্বোধন করার পর তাকে বিজেপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আর এখন তিনি মুখ খুললেন যে বিজেপি পার্টি নাকি বাংলাদেশের জনতা পার্টি। বিজেপিকে বাংলাদেশের জনতা পার্টির সঙ্গে তুলনা করলেন। শুনলেন আপনারা বক্তব্য? রাজনৈতিক নেতারা এইভাবে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই কি এইভাবে রং বদলাতে পারে, নাকি অন্য কোনো কারণ? দেখা যাবে পাহাড়ের কি পরিস্থিতি হয় আগামী দিন। পাতালকন্যা জমাতিয়া ঠিক নাকি বিজেপি দল ঠিক, সেটাই প্রমাণ হবে আগামী দিনে। আপনাদের কি মনে হয় পাতালকন্যা জমাতিয়ার এত দ্রুত রূপ বদলে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে কটাক্ষ করছেন কেন? কি উদ্দেশ্যে? বিজেপি থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল বলে, নাকি বিজেপি পার্টিতে আর প্রয়োজন নেই বলে? কোনটা?